Pope Francis, Freemasonry, and the Knights of Malta. The mysterious recent events surrounding the Sovereign Military Order of Malta took a strange and unexpected twist in the beginning of January, when, in the middle of a bitter feud over the suspension of one of its members, Pope Francis allegedly tossed mention of Freemasons in the mix. As strange as it may seem, there appears to be some historical context that might shed light on the situation. According to a January 7th article in the National Catholic Register written by the stalwart Edward Penton on November 10th, Cardinal Burke met with Pope Francis, who made it clear to Cardinal Burke that he wanted Freemasonry cleaned out from the order, and he demanded appropriate action. In all news reports on this matter, this is the primary source for any mention of Freemasonry with regard to the Sovereign Order of Malta. Now that's important. This is the only link I have personally found between the Knights of Malta and Freemasonry. Knights Templars have a lot more to do with them. But let's continue. It was a very strange and seemingly out of place comment. However, there is some historical significance to consider, and remember, we are examining Freemasonry in this context only because Pope Francis is said to have mentioned it. A little over 700 years ago, there was a rather tense rivalry between the Knights Templar and the Knights Hospitaller, currently known as the Knights of Malta. That was their original name before it was Knights of Malta. Some accounts of the rivalry suggested that the two knightly orders even came to blows while stationed together in Palestine. Now that's interesting because there was a feud between the Knights of Malta and the Knights Templar, which is total topic on its own. So let's continue again. In the very early 1300s, King Philip IV of France found himself steeped in debt to the Knights Templar. At that time, the Templars reportedly had assumed a considerable amount of wealth and were in a position to make financial loans through their holdings because King Philip owed the Templars large amounts of money and couldn't pay. He began to circulate rumours unjustly and falsely accusing them of all sorts of abominations such as heresy and sodomy. In 1312, under pressure from King Philip, Pope Clement V issued papal bull Vox in Excelsior, formally dissolving the Knights Templar. Shortly thereafter, he issued the bull Ad Providam, which transferred the majority of the Templars' assets over to the Knights Hospitaller, which is the Knights of Malta. So that's interesting because from my own research, when you look into the Knights Templar, there's a famous church in Portugal, and there's an area of Portugal where the Knights Templar took refuge. They settled as such after the Crusades. And this, actually, I'll pop a bit of the video in here. I've got it saved actually in my records. So I will show you. I will include a video in this actually. Nós estamos na Igreja de Santa Maria do Olival, em Tomar, uma igreja gótica do século XIII. Podemos dizer que, em termos simbólicos, estamos no lugar mais importante dos Templários em Portugal. Podemos relacionar com o Monte das Oliveiras de Jerusalém, que ainda hoje é um território sagrado.
este local tornou-se o local da inspiração dos ancestrais, onde estavam os mestres, e com certeza que seria um local também onde faziam não só rituais fúnebres, mas também talvez rituais iniciáticos dos templários. A estrela 5 pontas sempre teve uma relação com essa verticalização do ser humano. Na minha interpretação, simboliza o regressus ad utrum, ou seja, é a ideia que o cavaleiro na sua iniciação regressa ao útero da terra para renascer espiritualmente. Fora desta igreja, à esquerda, temos um topo do que poderia ter sido uma cisterna. Tomarenses disseram que uma vez, queimando pneus lá, o fumo veio sair aqui. Portanto, é natural que haja um corredor que foi tapado, tanto quanto eu sei, no século XX. Além de que há aqui ligação entre o Castelo de Tomar, a Igreja de Santa Maria do Olival. Nós sabemos que onde houve templários havia túneis. No século XII, 1190, quando da segunda invasão árabe o Almansor vem a ocupar todo o território português até chegar a Tomar. Em Tomar é travado por Gualdim Pais e ele desce por um dos túneis do castelo e vem sair exatamente aqui. Se nós olharmos para aqui, mais do que uma fonte, o que nós vemos é uma homenagem ao sagrado feminino. E isso, no espírito templário, também é importante, porque a mulher é mãe, é terra, e é da terra, tal como da mulher, que nasce a vida. Fica para enigma que é de onde veio a certeza do efeito Henrique. Tomar torna-se o centro eclesiástico de todas as igrejas cristãs que se vão edificando além-mar, e a igreja sede de todas essas igrejas era Santa Maria do Olival. Daí que este lugar é importante não só para a história portuguesa, mas para a história dos descobrimentos, que teve um impacto mundial. Os templários penetraram profundamente no imaginário de Tomar, até aos nossos dias.